এখনো সে বৃন্দাবনে বাঁশি বাজে রে, এখনো সে বৃন্দাবনে। তো আমরা কিন্তু রুম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি, ঠিক আছে। রুম থেকে বেরিয়ে আমরা এখন বিকালবেলা ঘুরতে সব গন্তব্যস্থলগুলো আছে, মানে স্পট আছে। হ্যাঁ, ভালো লাগছে না? মানে এর মধ্যে না, মধ্যে ভালো লাগছে না, পরে ভালো লাগবে। তো আমরা এখন যাচ্ছি যমুনার ওপাশে, ঠিক আছে। ওপাশে যে মানব সরোবর আর যেসব জায়গাগুলো আছে সেগুলো তোমাকে দেখাবো। এটা একটা আলাদা সেপারেট ভিডিও হতে চলেছে। মানস কুণ্ড কোথায়? মানস সরোবর, মানস সরোবর, মানস কুণ্ড বড় কি মানুষ কুণ্ড স্যার। তো আমরা এখন চলে এসেছি মানস সরোবরের সামনে, ঠিক আছে। মানস সরোবরের এই যে মানস সরোবর, যেখানে কিয়া রাধারানী মান করে চলে এসেছিল, ঠিক আছে। তো সেই মান ভাঙানোর জন্যই কৃষ্ণ এসেছিল। আর এই রাধারানীর চোখের থেকে, ঠিক আছে, অশ্রুতে এক পুকুর হয়ে গেছিলো, সেই সরোবর হয়ে গেছিলো, সেটা হচ্ছে মান সরোবর। তো সেই সরোবরে আমরা জল নেব, জল নেওয়ার জন্য আমরা বোতলও নিয়েছি একটা কিনে, ঠিক আছে। তো এই যে আমাদের গ্রুপের লোকজন আছে, আর খুবই ভালো লাগছে সিনারিটা, ঠিক আছে। তো যাই, আমার ভিতরে যাব, চলো দেখতে থাকো। তো মানুষের বাড়ি এগুলো দেওয়া যায়, ঠিক আছে, এগুলো দেওয়া যায়, সেরকম দোকান পেয়ে যাবে। আমরা যাচ্ছি সামনে। কিন্তু এখানে কিন্তু হনুমানের যে চাপটা থাকছিল ওখানে, চাপটা নেই। তো এটা একটা ভালো দিক, কারণ আমরা খুব আতঙ্ক থাকতাম কখন কি হয়ে যাবে। তো এটা দেখতে পাচ্ছি, এটা মানসরোবর, ঠিক আছে, যতটা আমরা শুনতে পাই। দাদা এটা মানসরোবর, তো মানসরোবর এই মানসরোবর হয়, ঠিক আছে। যখন রাধারানী আর কি রাগ করে চলে এসেছিলো, ঠিক আছে, কৃষ্ণর থেকে, তখন চোখের জলে এই সরোবর ভরে যায়। এখনও সেই সরোবর এইভাবেই রক্ষিত করে রাখা হয়েছে। কৃষ্ণ এসে যখন পা ধরে মানে রাগ ভাঙায়, তখনই তার রাধারানীর মান ভাঙে। তো আমাদের এখন জল ভরে নেওয়া হচ্ছে। আই না বই জল ভরো। হনুমান থেকে খুবই একটা হনুমান দেখতে পেয়েছি। কাহিনী তোমরা অবশ্যই জানো, যে যারা জানো তাদের জন্য বলে রাখি যে রাধারানী যখন, তো ওই যে ময়ূর দেখতে পাচ্ছ, ঠিক আছে, একদম পুরো এখানে এরকমই ঘুরে বেড়ায় ময়ূর, একদম খুব সুন্দর দাঁড়িয়ে আছে, ছায়া পড়ছে ওপাশ দিয়ে। আমরা একটুখানি মানে গ্রাম্য এলাকায় আছি, ঠিক আছে, আর খুবই চাপাচুপু করে বসে আছে। চাপ হয়েছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, চলো টাটা, বাই বাই ময়ূর। তো দেখতে পাচ্ছ ওই যে ভদ্রকে দেখতে পাচ্ছি, জানি না, ঠিক আছে, ওখানে খুঁটে খাচ্ছে, এর মোবাইল ঘুরে বেড়ায়, মোবাইল ঘুরে বেড়াচ্ছে ময়ূর। চলে যাচ্ছে আমাদের থেকে। তো দেখতে পাচ্ছি ওই যে ময়ূর, ময়ূর আমার একদম সামনে মোবাইল ঘুরে বেড়ায়, পালিয়ে যাচ্ছে আমাদের থেকে, আমাদের দেখে দেখো পালিয়ে যাচ্ছে। আমরা এখানে টাটা, চলো। তো আমরা এটা নিয়ে নিয়েছি, ঠিক আছে, বাঁশি আমরা আর কি চড়াবো। এখানে যে আর কি বট গাছটা আছে, এই বট গাছে বসে আর কি কৃষ্ণ রাধাকে বাঁশি বাজিয়ে শোনাতো, ঠিক আছে। তো ওর উপর নিয়ে নিচ্ছে একটা, ঠিক আছে। এই বাঁশিটা আমাদের এখান থেকে, তো আমরা এখন ওইটা কি চড়াবো, তারপর পরিক্রমা করতে হবে, করার পরে তারপর যে ভাগ্যবান মানুষজন যারা, তারাই শুনতে পাবে, ঠিক আছে। তো আমরা যাই, ঠিক আছে, দেখি। আমরা দিত না, একবার দুটো দিত না, এই গাছে শব্দ শোনা যায়। কত হচ্ছে? কিতনা গাড়ি? বই বাচ্চা। তো আমরা নিয়ে নিয়েছি বাঁশি, এখানে বালি, তাই জন্য আমরা মোজা খুলে নিয়েছি। তো আমরা গোপালকে চড়াবো, সেই সবাই শোনার চেষ্টা করছে।
বালি কিন্তু খুবই ঠান্ডা। তো বালি খুবই ঠান্ডা আর কি, এর মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি নগ্ন পায়ে। বাসিটা কোথায় চলে? তো এই যে चढ़ने बाद ले जा नहीं सकते ना? चढ़ाने के बाद लिया नहीं जाता। अच्छा अच्छा अच्छा। ओए पुन्नू नहीं। আমরা কিন্তু চেষ্টা করেছি পরিক্রমা করার পরে শোনার, তো বাঁশির আওয়াজ আসছে না, ঠিক আছে, গাছ থেকে বাঁশির আওয়াজ আসছে না, কিন্তু একটা হালকা একটা আওয়াজ আসছে, তো সেটা কিসের আওয়াজ সেটা আমরা বুঝতে পারছি না। তোমরা যদি কেউ বুঝতে পারো, যদি এসে তোমরা বুঝতে পারো, অবশ্যই তোমরা কমেন্টে জানাতে পারো, বা তোমরা কেউ যদি এসে থাকো আগে অবশ্যই তোমরা জানাতে পারো। তো আমরা নেক্সট স্পটে যাচ্ছি, তো দেখতে থাকো। তো এইখানে আর কি যে দেখতে পাচ্ছি তোমার ছবিতে, এখানে হচ্ছে তোমার ব্রহ্মা বিয়ে দিয়েছিল রাধা আর কৃষ্ণ, ঠিক আছে। তো আমরা এইখানেই আর কি চলে এসেছি, ঠিক আছে, চলো ভিতরে যাই। আমরা রাধা আর কৃষ্ণ দর্শন করতে যাচ্ছি, ঠিক আছে, আসলে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। স্টাইল का उत्तराधिकारी है, तभी वो पांडित्य कर्म करने का उत्तराधिकारी है। जय जय श्री राम। এখানেই আর কি রাধা আর শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হয়েছিল। ব্রহ্মাজি এই সেই মানে আমার গায়ে পুরো কাটা দিচ্ছে এই জায়গাটা দেখে আমরা। তো দেখতে পাচ্ছ যে এখানে আর কি ব্রহ্মাজি তো রাধা আর কৃষ্ণের বিবাহ দিয়েছিল, কিন্তু এটা অনেকেই জানে না, এই জায়গাটা অনেকেই আসে না, ঠিক আছে। তো এখানেই বিয়ে দিয়েছিল ব্রহ্মাজি, মন্ত্র পড়েছিল, এটা শিখুন। তো এটাই কিন্তু অনেক যে শ্রীকৃষ্ণ যে সিরিয়াল হয় সিরিয়াল দেখতে পাবে, ঠিক আছে। তো আমরা এর পাশে পরিক্রমা করি, আর তোমরা সবাই এসে অবশ্যই এখানে দেখতে এসো, স্পটটা খুবই সুন্দর। তো এই যে অষ্টসখী আছে, ঠিক আছে, অষ্টসখী जिस स्थान पर आप विराजमान हो या स्थित हो, ये भांडीर वन है। भांडीर वन की शास्त्र पुराणों में अनेक लीलाओं का वर्णन मिलता है। सर्वप्रथम भगवान के विवाह की लीला। इधर भगवान का जो विग्रह है उसके हाथ में बेड़ू नहीं है, भगवान का हाथ ऐसे बना हुआ है राधा रानी के सिर के ऊपर, जैसे विवाह के समय में वर वधू की मांग चुटकी में सिंदूर लेकर के भरता है, ऐसे भगवान स्वयं अपने हाथों से राधा रानी की मांग भर रहे हैं। ये शास्त्रों में है, पुराणों में। राधा कराभ्याम प्रदौ च मालगाम किंजल क्री कृष्ण गले नादिनी हरे कराभ्याम वृषवानुजागले ततश्च वह प्रणमम वेदवितम संवासा या मासा सुपीटश्च तौ कृतांजलि मौन युतौ पितामह तौ पाठ मासाय तु पंच मंत्रकम समर्प्य राधा च पितेव कन्यकाम। एक केसर युक्त माला जिस पर ब्रह्मण गुंजार कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने राधा रानी के कर कमलों से भगवान कृष्ण कन्हैया के कंठ धारण करवाए, ऐसे ही भगवान ने राधा रानी को माल्यार्पण किया। ये अभिनव जोड़ा मौन रहा। पितामह ने इनसे अग्निदेव को प्रणाम कराया, सप्तपदी का वचन और 5 मंत्र पढ़वाए। जैसे पिता सुयोग्य वर के हाथ में पुत्री को दान देता है, वैसे ही वेदज्ञ ब्रह्मा जी ने या राधा रानी को भगवान को समर्पित किया है। जब भगवान के विवाह की लीला चल रही तो नारद मुनि एक झाड़ की ओर से आनंद ले रहे, लेकिन आ नहीं रहे। अब ब्रह्मा जी चतुर्मुखी हैं, उनका एक मुंह का दिशा चला गया नारद मुनि के ऊपर। तो नारद मुनि से कहा बाबा आप आइए और भगवान के विवाह के साक्षी बनिए। नारद मुनि आते हैं, राधा रानी का कन्यादान लेते हैं और राधा रानी के भाई का कार्य करते हैं। तो शास्त्र पुराणोचित भांडीर वन में भगवान के विवाह की लीला का ही विग्रह है। दूसरी लीला, जब आप मंदिर कैंपस से उतरोगे तो सामने बेड़ू कूप है, इसको भगवान कृष्ण कन्हैया ने बंसी से प्राकट किया इस कूप को। अच्छा। कंस का चचेरा भाई बच्छासुर दैत्य गाय के बछड़े का रूप धारण करके जब भगवान यहाँ गौचारण करा रहे, तो गायों में मिल गया, गायों को बछड़ों को ब्रज के ग्वालों को मारने लगा। भगवान ने पिचाना उद्धार कर दिया। तो उनके साथ में जो गोप ग्वाल ब्रजवासी थे बोले कृष्ण आपको हत्या के दोषी हो गए। भगवान बोले मैंने असुर का उद्धार किया, लेकिन गोप ग्वाल मानने को तैयार नहीं है।
भगवान को नाना प्रकार का तर्क देने लगे। कृष्ण आप विभिन्न धार्मिक स्थलों में जाओ, स्नान करके आओ, इससे आपका गौ हत्या का दोष दूर होगा। भगवान बोले सारे देवतागणों को मैं यहीं भांडीरवन में बुला देता हूँ। अच्छा। कट प्रदेश से वेणु निकाली, माता भूमि को स्पर्श किया, सुंदर कूप बन गया, भगवान उसमें विराजमान हो गए। सारे देवतागणों को आह्वानित किया, सारे देवतागण सुंदर कलशों में जल ला करके भगवान को स्नान कराते हैं। इससे उनका गौ हत्या का दोष पाप प्रायश्चित होता है। तत्पश्चात गोपी ग्वाल ब्रजवासियों को भगवान भंडारा देते हैं। भंडारे से ये स्थान भांडीरवन हो जाता है। अच्छा। भगवान कृष्ण के स्नानोपरांत जो जल गया, उससे यहाँ के ब्रजवासी गोपी ग्वालों ने स्नान किया। अच्छा। तो बेड़ूकूप के बाजू में 2 छोटे हौद कुंड बने। अच्छा। इन कुंडों में कूप पर स्नान करने वाले साधु संत ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मण भक्तों का जल एकत्रित होता है। जो माता बहनें निसंतान हैं या जिन पर केवल पुत्री रत्न है, स्नान उपरांत उनको पुत्र फल की प्राप्ति होती है। जब कभी भी सोमवार का अमावस्या होता है तो बेड़ूकूप का जल श्वेत वर्ण हो जाता है। अच्छा। आज आप दर्शन करोगे तो श्याम वर्ण पर है। हाँ। लेकिन सोमवती अमावस्या वाले दिन इसमें एक दूध की धार आती है और बेणुकूप का जल प्राकृतिक रूप से सफेद हो जाता है, एकदम से मतलब श्वेत वर्ण सफेद हो जाता है। हाँ जी, ये इसमें प्राकृतिक गुण है। भगवान श्री कृष्ण का ये उनका ही लीला कृपा है। से ये सब चीज हो पाती है। हाँ। प्रलंबासुर उद्धार लीला, दावाग्निपान लीला, दुर्वासा मुनि विग्रह लीला, भोजन कौतुक क्रीड़ा लीला, ब्रजांगनाओं के साथ भगवान की मल्ल क्रीड़ा लीला, ब्रह्मा जी द्वारा गोप गौं के अंतर ध्यान लीला, सुदामा की सोकर्ण लीला, अनेकानेक लीलाएं भांडीरवन की हैं। भांडीर बने, द्वादश बने, श्रेष्ठ बने। ये 12 उपवनों में भगवान का शिरोमणि उपवन है। अच्छा। यहाँ मुख्य रूप से जो दर्शन है वो भगवान के विवाह का ही दर्शन है। अच्छा। जय जय श्री राधे। मैं धर्मेंद्र पंडित जी, सेवायत भांडीर बिहारी मंदिर, भांडीरवन धाम। मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर 9756991681 9756991681 है। भगवान की किसी भी सेवा के लिए बाल भोग, मंगलाचरण, राजभोग, सैन भोग और भगवान के विवाह के कार्यक्रम के लिए आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हो। अच्छा। তো এটাই সেই কূপ যে কূপে আর কি ভগবান যখন সেই অসুর এই রূপে এসেছিল ওই নিষেধ বাছুরদের সাথে মিশে গেছিল এবং হত্যা করেছিল তখনই মানে গ্রামবাসী ব্রজবাসী বলেছিল যে তুমি পাপ করেছো, গরু মারা দিয়েছো। তো সেই জন্যে যখন কৃষ্ণর আর রাধার বিবাহ হয় তখনই আর কি সব দেবতারা 7 নদীর জল নিয়ে এসে এখানে দিয়েছিল। তারপরে স্নান করার পরে পাপ ধুয়ে গেছিলো এখান থেকে। তো এইটাই সেই কুয়োর জল, যেটা তোলা আছে, ঠিক আছে, এখান থেকে। সেটা একটু আমি চোখে মুখে লাগিনি। আর এই জল খুবই পবিত্র। এই জলে স্নান করলে নাকি মুক্তি হয়ে যায়, রোগ সেরে যায়। তো এটা কিন্তু যোগ আছে, যোগের আগে স্নান করলে দুধ মানে দুধের একটা স্তর আসে তখন। हाँ नहीं मैं ठीक है पकड़ सकता हूँ। তো এটা কিন্তু সেই সময় খুব যোগের একটা স্নান হয়। তো তোমরা আসবে অবশ্যই, এটা তোমার চোখে মুখে নেবে, খুবই ভালো হয়।